द लॉर्ड इज़ माई रिफ्यूज वीडियो सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अजीज़ा, आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपकी खिदमत में ये कहूँगा कि हमारे इन वीडियोस का जो सिलसिला है ये द लॉर्ड इज़ माई रिफ्यूज के प्लेटफॉर्म से ही असल में शुरू हुआ। और उस वक्त जो हमारी इब्तदाई वीडियोस लाइव प्रोग्राम्स की बनी, उन वीडियोस के सबब से न सिर्फ शहर कराची में बल्कि पाकिस्तान में, मुल्क भर में लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफीज़ हुए, उन्होंने बरकत पाई और उनके ईमान मजबूत हुए और वो इस लायक हुए कि दूसरों को इन सवालात के जवाबात दे सके। तो इस सबब से जब हमें बहुत अच्छी रिस्पांस लोगों की तरफ से मिली, बहुत अच्छी गवाहियां मिलना शुरू हुई, तो फिर हम इनकरेज हुए कि इस खिदमत को और ज्यादा बेहतर तरीका से किया जा सके। और भाई नदीम गिल ने द लॉर्ड इज माई रिफ्यूज के प्लेटफॉर्म से वो पहली वीडियो यसु मसीह खुदा का बेटा के ताल्लुक से शुरू की थी और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनके लिए और उनके खानदान के लिए जिनके वसीला से ये खिदमत गुजारी का काम आगे बढ़ा। रोया उनकी थी और हम शुक्रगुजार हैं कि उनके वसीला से खुदा हमें आगे लेकर जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में आप कलीसिया पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं और मैं कलीसिया पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कलीसिया पाकिस्तान में रहनुमाहाने कलीसिया क्या ही अच्छा हो कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करें जिन प्लेटफॉर्म पर नस्ल नौ यानी नौजवान नस्ल को इस तौर पर ट्रेन किया जाए, इक्विप किया जाए कि वो गैर मसीही लोगों के सवालात के जवाबात मुनासिब तरीका से दे सकें। आम तौर पर हमारी कलीसियाओं में इस तरह के सेमिनार्स नहीं होते। अच्छा होगा कि इस तरह के सेमिनार्स हों ताकि लोग खुदा के कलाम को जान सकें और खुद इस लायक हो सकें कि वो दूसरों को बता सकें। और एक और बात आपके इस में जवाब में इजाफा करते हुए, और वो ये है कि कई साल पहले मुझे फिलिपाइन में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां उस वक्त खवातीन की जो शरह पैदाइश थी वो 70 थी, 70% खवातीन और दूसरी तरफ 30% मर्द हजरात, जिस सबब से सुनने में ये आता था कि वहां पर अखलाकी एतबार से बहुत यानी बरतरी है, यानी बहुत बुराई है, वहां पर बहुत बुरा हाल। अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर दूसरे घर में हमें बेटियां ज्यादा नजर आती हैं और बेटे कम नजर आते हैं। वह हम बेटियों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जैसा बेटों के लिए भी, दोनों खुदा की तरफ से हमारे लिए बरकत है। लेकिन एक बात जरूर है कि नेचुरली ये खुदा की तरफ से है या जैसे भी आप समझें कि बेटियों की तादाद पाकिस्तान में ज्यादा है और बेटे कम है। ये मजहब की बात नहीं है, हमारे मुसलमान भाइयों में भी, हिंदुओं में भी, क्रिश्चियनों में भी, ये पाकिस्तानियों में इसी तरह की बात हमें नजर आती है। हर दूसरा घर आप देखें तो बेटियां ज्यादा हैं और बेटे कम हैं। लेकिन एक अलमिया ये है, खुशी की बात यह है कि हमारी बेटियां तालीम के एतबार से तालीमी मैदान में वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो आगे तरक्की करती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ यानी मेजॉरिटी बेटियों की ऐसी ही है जो पढ़ लिख कर कुछ बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी कम्युनिटी के नौजवानों की बात करें तो बेशुमार नौजवान हमारी बस्तियों के ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई की तरफ जाते ही नहीं हैं और खा कुछ भी हो वो समझते हैं कि बस दूसरे कमाएं और मैं खाऊं। नए नए फैशन, जो भी जदीद फिल्म है उससे फैशन अपनाया और इंडियन हीरोज की कॉपी की, लेकिन यसु मसीह जो हमारा सबसे बड़ा हीरो है उसकी कॉपी नहीं की। आमतौर पर लिबास के एतबार से भी गिरेबान के बटन खुले हुए, कई किस्म की डोरियां गले में पहने हुए, जुल्फें बड़ी बड़ी और बटन खुले हुए, पान थुकू, और फिर हर पान थुकू यह सोचता है कि मुझे कोई हूर मिले आसमान से, ते हूर मिले ते किथू मिले बच्चे तेनू हूरे मिलनगे। इसलिए कि जब तू पान थुकू है और जिसके बारे में तू ख्वाब देखता है वो ग्रेजुएट है,
اور اگر گریجویٹ بیٹی ہے تو وہ بھی, اس کے بھی تو کچھ خواب ہے نا, وہ بھی گریجویٹ کے بارے میں ہی خواب دیکھے گی, اس کو بھی ایسا ہی نظر آنا چاہیے, ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہے جو اس کے مقابلے کا ہو. ٹوریتے سونامیتے لگے وہ ایسا والا, اور جو پان تھکو ہوگا اس پر وہ تھکے گی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں کلیسیائے پاکستان کے رہنماان کے لیے, خواہ وہ مذہبی رہنما ہے یا پولیٹیکل لیڈر ہے, میں ان کو کہوں گا کہ نوجوانوں پر, کلیسیائی نوجوانوں پر کام کریں خدارا, اور ان کو اس پستی سے نکالیں تاکہ وہ تعلیم کے میدان میں آئیں اور وہ کچھ بن کر دکھانے والے ہوں. اشرف صاحب, مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہماری کلیسیا میں آج کل بہت بٹوارا ہو گیا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا دھڑا بنا کے علیحدہ علیحدہ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ہماری کلیسیا کس طرح متحد ہو کر اس قسم کی گواہی دینے کے لائق ہو سکتی ہے؟ شکریہ. پروفیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت خوبصورت سوال تھا کہ جبکہ مختلف قسم کی تعلیمات اور مختلف قسم کی دھڑے بندیاں ہیں, نا اتفاقی کا سا سما ہے, تو ہم کس طرح سے متفق ہو کر کام کر سکتے ہیں, یا یہ مختلف جو فرقہ وارانہ تعلیمات ہیں ان میں ہم کس طرح متفق ہو کر کام کر سکتے ہیں. ایک بات جو ہمارے لیے بڑی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری فرقہ وارانہ باتیں ہیں, تعلیمی باتیں ہیں, میں نے ماضی رفتہ میں تجربہ سے دیکھا کہ تعلیمی پہلو کے اعتبار سے تو ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پائے ماضی میں, اور کرتے بھی نہیں رہے. یعنی تعلیمی اعتبار سے, یعنی اگر میں کہوں کہ میں فلاں فرقے میں چلا جاؤں اور وہ ادھر آ جائے تو یہ ذرا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جتنے بھی ہم مسیحی ہیں ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے, ہم ایک دوسرے کو بھائی بہنیں سمجھتے ہیں. اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ زبور 133 کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو کیسی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. ایک پلیٹ فارم ہم نے تیار کیا ہے اور اس پلیٹ فارم کا نام CNP ہے, کال ٹو دا نیشن وائڈ پریئر, اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ کلیسائی لیڈرز باہم مل کر ایک جگہ پر جمع ہوں, جو ان کی تعلیمی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک مقصد کے لیے, ایک موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک جگہ پر جمع ہوں تاکہ وہ ملک کے لیے, شہر کے لیے دعا کریں اور اس ملک میں امن اور سکون راج کرتا ہوا نظر آئے. تو لیڈرز کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور میں تمام پاکستانی قائدین سے, آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے آئیں, زبور 133 کی آیت کو ہم اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں. یسوع مسیح کی یوحنا 17 باب میں جو دعا تھی وہ آج بھی ویسے ہی ہے, اور وہ یہ تھی, اے باپ جیسے تو اور میں ایک ہیں, کاش کہ یہ بھی ہو. اور خدا کرے کہ یہ دعا میری اور تیری زندگی میں پوری ہو, اور ہم سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں, نہ صرف آسمان پر ہم ایک پلیٹ فارم پر بلکہ زمین پر بھی ہوں, کیونکہ جہاں ہم متفق اور متحد ہوتے ہیں خدا وہاں ہی اپنی برکات کے نازل ہونے کا وعدہ فرماتا ہے. تھینک یو ویری مچ.